Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth, abing mahal ko yan si diday ko. Diday ko, diday ko. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga
up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alo pag win na nag-alala mo, tama mo taba. Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Okay, Diyos maray na og especially sa naghihinay nyo gunyan, aldaw na Miyerkules, June 24, 2026, ha? Kapistahan nyo niyan ni St. John the Baptist. Maray na og tuman, ha? Especially sa City Government of Legazpi. As in also sa USTAUL 91, as in sa kabats ko, ha? Sa UI Bats 87. You're my all-time lover. Skin to skin. Happy Fiesta pala, ha, sa City of Love sa Tabaco City, ha? Dahil ang sa indang patron si St. John the Baptist, ha? Happy Fiesta sa mga taga Tabaco City, ha? Dahil ini ang kaldawan ni St. John the Baptist. Lalong-lalo na sa San Juan, durumugan nyo niya, na talagang didugdug ang nag-aarang, especially sa mga nasa laog kang nakasakay na auto, ha? Lalong-lalo na sa mga publikong bihikulo. Iringat-ingat po kita. Says fly away.
but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Happy birthday man sa gabos na nagkukumplian yung ngunyan aldaw na Miyerkules, ha? June 24. So mga pangaran dyan na Jan, ha? Talagang ang kumplian nyo ninda ang bulan na June 24. San Juan ngunyan, ha? Sa San Juan, sa Santo Domingo pala. Igawa man dyan kibarangay sa Santo Domingong San Juan, ha? Talagang kung sain kapiestahan asing kaaldawan ninda ngunyan. Happy fiesta asin sa mga nagsisilibrar, especially sa mga kumplian nyo may birthday ngunyan. Happy birthday sa Induga Boss. When my heart is full of love. Marinog tumang kay Tess Valladolid asin sa kuyang padiho na amigo, si Professor Erwin Perea. Marinog to asin happy lunchtime tabi sa imo. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. Marinog tumang kay ang ging na Villanueva an sa kuyang amigan na dyan sa Public Market Legazpi. Marinog to asin happy lunchtime na sa mga nyaraon, mga empleyado dyan sa Legazpi City Public Market. And also kay Meat Inspector Bida Serio, ha? Pa-shoutout tabi sa mga nag-attend kang scoring training, ha? Talaga, ha? Marinog to asin happy lunchtime, ha? Sa mga nag-attender ngunyan kang training dyan sa Naga City, especially kay Meat Inspector Bida Serio, asin sa kuyang amigo, asin barkada, si Meat Inspector Christopher Arroyo. Okay, marinog to asin happy lunchtime dyan tabi sa Indo. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch. Congratulations pa lang kay Bonbon asin kay Rachel Ludado dyan sa Barangay Gapo, Daraga, Albay. Ha? Ngunyan ang aldaw kan pag sabi nandang yes, I do, lambang saro. Happy wedding, ha? Talagang congratulations sa Indo dahil ngunyan ang aldaw ni San Juan de Baptist ang sa Indong talagang minawot na magpakasal sa aldaw na ito. Congratulations, lalong-lalo nakagawad ang Maripel Ludado asin kay Mr. Ludado dyan sa Barangay Gapo, Daraga, Albay. To the skin. Come under my cover. Marinaog tumang kay Christopher Arroyo, ang Meat Inspector na yaon ngunyan sa seminar dyan sa Naga City. Ay, iringat-ingat pa lang kita, especially sa mga taga-Naga, nagkaigwa na namang kilinog kitang ngunyan, ha? Dahil nga ni kayong linog na ini, so ibang mga nasa 6th floor, nasa, iringat-ingat po kita lambang saro. Marinaog tumampalan sa RHU Pilar, Sorsogon, sa Rural Health Unit sa Pilar, Sorsogon. Alam ko nakaantabay ngunyan, lalong-lalo na si Mading Rohus Lobijoro sa Rural Health Unit sa Pilar, Sorsogon. Marinaog to asin happy lunchtime dyan sa Indotabi sa Rural Health Unit sa Pilar. When I feel
you're staying by my side, and the love you give to me. Gari, inyo pag magluwas na ini mga meat inspector dyan na nagtitraining about dyan sa lung scoring training dyan sa Naga City. Mga matibay na ining maray, ha? Kaya salamat sa mga taga-NMIS, talagang ansa indong pagtutok sa mga meat inspector, especially sa mga deputized meat inspector, na kung sain mas lalong nakakaukod na maadala ninda ang lambang saro kung ano ang mga diseases. Time love, do it, we still do it in a way, like there is no. Sabi ni Meat Inspector Christopher Arroyo, shout out tabi kay Rodel Balingbing Kantabako. Meat Inspector ina niya niyan dyan sa training si Rodel. Happy Fiesta ha, Sir Meat Inspector Rodel Balingbing Kantabako City. Maray na ugtuman sa mga nag-start na ha, sukla sila Monday dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation, nagpuuna su klase. So klase ko sa Saturday sa TTL, dyan po kita ma-report sa Embarcadero de Legazpi para sa indong subject na TTL1. Ha? So naghihinan nyo gunya ng mga taga-SL, ang klase tapo sa Sabado dyan sa Embarcadero. De paglingawan de na magdyan sa main campus kang SL, diretso na po kamo duman sa Embarcadero para sa klase nindo. First day of class ta ha, de paglingawan tabi na iyo ang aldaw na primerong klase sa Southern Luzon Technological College Foundation. Maray na palan sa mga teacher dyan ha, mga professor sa College of Education sa SL ha, especially mga nyaon dyan sa registrar's office, si Ma'am Shara Alcantara, si Manay Malin, and also kay Dr. Azul ha, and also kay Ma'am Mards. Maray na ogto as in happy lunchtime dyan sa Indus sa Southern Luzon Technological College Foundation. Maray na ugtuman ha kay Hasmin Ortiz, kay Menuel, okay? And also kay Rodel Balingbing, nga onda siya sa Naga City, but kapistahan mo niya ni San Juan, nga o nag-atender ini kang sarong training dyan sa Naga City. And also kay Edna Alagaban, ang sakuyang amiga si Mami Ed Alagaban, na nyaon dyan sa Barangay 32 San Roque. Maray na ugto. And also kay, Sir, ha, kay Engineer Danilo Asupardo. More power sa programa tabi sa yun. God bless. Salamat tabi, ha, Engineer Asupardo, sa paginayog sa sakuyang programa. Ngunya na Miyerkules, pitsa 24 kang bulan na June 2026. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Ngata daw mo yung kanagpunso klase, talagang may baradilan, may saraksakan, lalong-lalo na sa laog kang eskwelahan, ha? Ano daw tabi, especially sa mga sa principal, mag-request ka mo sa LGU kung saan ang sa indong eskwelahan, tanganing may pulis lamang dyan na mag-antabay sa mga kaakian, sa paglalaog pa lang sa eskwela na kung saan ha, data man na talagang I do not know kung ano iniong nagka-problema, especially sa mga school. Di kung naman ibanggito ng school, mag-iringat-ingat kita, especially sa mga kaakian, lalong-lalo na sa pakikitungo sa satuyang mga kapwa estudyante. Ang mga teacher kay puhan na i-check nindo ang sa indong mga kaakian, lalong-lalo ang advisory class nindo sa pagpuon kang klase. Pangtulong aldaw pa lang,
pera 7 days. Pang 7 aldaw ngunyan sa kanagpuon kang klase, dakul na pong mga insidenteng nangyayari na may saraksakan, may baradilan. Iringat-ingat po kita asin i-monitor ta ang sa tuyong mga kaakian. Lalong-lalo na sa mga magurang, i-check taman ang mga aki na babago maghari sa arungta, ma-check ta o anong ang dadaradara mong mga gamit, ano ang mga kaipuhan sa eskwelahan, di pagdingawan ang sa imong mga balon tabi. Time is right, and you're staying by my side. And the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes. Marinog tumang kay classmate Steve Rusin, nakatutok niyan sa sakuyang programa si Steve Rusin, ang sakuyang classmate diyan sa United Institute Batch 87. In a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Grabe na ngunyan ang panahon sa San Vicente, sa Bigaa, Legazpi City, may kawatan naman na mga kinurua diyan sa simbahan sa San Vicente, Bigaa, Legazpi City. Talagang ano daw ang numero unong problema, lalong-lalo na ining mga tao na ultimong simbahan talagang pigpupunan ng kaya puan, especially man siyempre kitang mga residente kay puan tamang giraray na ang satuyang pagbantay sa satuyang simbahan. Clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch. Ang Local Government of Pilar, ang LGU Pilar, magtatao cash incentive sa mga graduate with Latin honors, especially the tertiary graduate for the 2025-2026. So mga matibay na nag-honor kang college ninda, diyan ang LGU Pilar, ang Local Government Unit of Pilar, siyempre sa pamamayo kang alsendang mayor, na matao po cash incentive for the graduate with Latin honor for the tertiary graduate for the school year 2025-2026. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Congratulations pala kay Doc Dominic Chica, Doctor of Veterinary Med, na siya na po ang second, diyan siya na ang Assistant Veterinary Med kang LGU Legazpi City. Congratulations tabi sa imo, Doc Dominic Chica, kang Veterinary Office diyan sa Legazpi. Skin to skin, come under my cover. No rin daw ini matreat sa muya si Doc Dominic, pero mabuuton man ini talagang. Kaya kung kamo po especially sa mga taga Legazpi na naghahanap kan sa indong gustong sa indong mga ayam, sa indong mga ikots na namumroblema po kamo, especially ang sa indong mga alagang hayop, pwedeng ipasyar nindo dyan sa Samuya sa opisina sa City Veterinary Office. Iguana pong doktor, Nyaon po si Doc Dominic Chica, ang veterinaryo assistant, City Veterinary dyan sa LGU Legazpi. Congratulations and mabuhay katabi, Doc Dominic Chica.
belated pala Happy Father's Day, ha? Belated Happy Father's Day sa gabos ng mga ama, okay, or itay, or daddy na nagselebrar kang June 21. Iyo po ang kaaldawan kang Happy Father's Day. Salamat na maray, especially sa sakuyang mga aki, si Dominic, si JJ, asin sa Abigail. Akong talagang naugmahon sa regalo kan sa kuyang mga aki. Night and day, you're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. So mga tigapod pa lang dyan, especially gusto mag-file kang let, ongoing pa po ang filing kang licensure examination for the September 2026. Kaya so iba na talagang nag-asikaso pa kang TOR ninda, pwede po kamo pwede kamo mag-file kang licensure examination for teacher ngunya na September 2026 dyan sa PRC. Ang link kang PRC open, pwede ka mo magpa-schedule para makapile ka mo kang sa licensure examination for teacher. Night and day, you're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my Marinaw tumang kay June Neri Buergo, ang estudyante ko niya dyan yan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Fourth year na ini, ma-practice teaching na ining estudyante ko ngunyan na SEM. Congratulations tabi, June Neri Buergo. Asin sa mga Filipino major dyan na fourth year ngunyan sa Southern Luzon Technological College Foundation, asin ang fourth year English, so mga English major, talagang good luck sa Indoma. Start na kamo kung how to make a lesson plan, asin, obserbaran kamo kan mga critic teacher na kung saan kamo naka-assign mag-practice teaching. all-time love. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way. Pabor ba kamo kung talagang higpitan ang mga minor na paggamit ki gadget, lalong-lalo ng mga gadget sa ano ang dapat gibuhong kang gobyerno, O dapat bang higpitan ang mga ng gobyerno ang paggamit ng gadget sa mga minor na bata, minor di edad na mga kaakian? Aram mo yan, maski nga 3 years old, 4 years old, nagagamit na ki gadget para do not know na ma-enjoy sinda, or sometimes kaipuhan man, especially sa mga nag-ireskwela pagbanggi, kaipuhan na gumamit ki gadget, tanganing mas lalong maaraman ninda ang sa indang mga pigtataukan sa indang teacher na takdang aralin or assignment. Marinog tumang palang kay Ian Duki Navera kan Aquawel, ang lalong-lalo kay Ma'am Esther, asin kay Sir Manny Navera kan Aquawel. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover.
Marinog tumang palang kay Ma'am Bernie Mirabel and also kay Ma'am Day Rivalye kang PGA HR dyan sa province of Albay. The time is right, and you're staying by my side. And the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the Marinog to pala dyan sa Barangay Buena Vista, kan Legazpi City, lalong-lalo ang mga barangay official na nyaon dyan sa Barangay Buena Vista, Legazpi City. As in, siyempre, sa mga meat inspector na nyaon sa Buena Vista para mag-ASF checkpoint, ha? Lalong-lalo na sa mga meat inspector na nyaon dyan sa Barangay Buena Vista, Legazpi City. Okay? So, mga sa ESF talaga, kaipuhan na ma-check na di makalaog digdi sa siyudad kan Legazpi ang ASF. Kaya pag-check kan mga meat inspector niya dyan sa Barangay Buena Vista, sa katabangan ni punong barangay, asin mga barangay official dyan sa Barangay Buena Vista. Salamat na maray, Buena Vista. Salamat na maray sa Inotabi. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. No rin daw ini mangimbitar si Engineer Danilo Asupardo, masiramon ini dyan na ang pulutan permi kainin ni Engineer Asupardo, anas lang sa mga finger foods. Okay? Engineer, ha? Maray na og tabi sa imo asin happy lunch time. Ano mo daw maimbitaran ang mga taga City Bet naman? Night and day, you're my all-time love. Do it, twist and do it in a way like there is no other. Touch by Marinog tumampalang kay Glenn Vicente, ha? Ang GB, ang meat shop dyan sa Barangay Binanuahan, kahampang lang po iyan kang Reyes High School, ang Glenn Vicente Meat Shop. night and day, you're my all-time love. Ngunyan, iringat-ingat kita, talagang maano naman ngunyan ang sipon na asin kalintura, especially mainitunon, mauran, ha? Mainit, mauran, especially pag arugay ning oras, kaipuan ta, di paglingawan ng gad ang sa indong mga kaputi, ang mga payong, ha, kan mga kaakian na nag-eskwela, especially sa mga minor na mga kaakian, di paglingawan ang sa indong mga payong or kaputi, taday taara minsan, mainit pa lang, tadtaod minauran. Iyan ang madaliun ki tablahan kakikalintura, nyaon na po dyan ang sipon, ha? Nagkakasipon sa mga aki, kaya iringat-ingat po kita lambang saro. You're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Gari grabe na ang barakbakan dyan sa Tabaco, ha? Dahil kaaldawan, happy fiesta, ha? Sa mga City of Love sa Tabaco City. Maray na ugto sa mga opisyal dyan sa Tabaco City dahil kaaldawan nindangon yan ni ang San Juan, St. John the Baptist, ha? Ang City of Love kang Tabaco nagsisilibrar ki kapiestahan ngunyan na aldaw. And also pala na, dyan sa
Kamalig, kaaldawan man po dyan sa Kamalig, especially sa sentro kang Kamalig dahil St. John the Baptist man sinday. All-time lover, skin to skin. Come under my cover. Maray na og tumang kay Mading Annalyn Mandriñan Monreal kang Wise General Merchandise dyan lang po sa ground floor kang United Institute. Maray na og tutabi as in happy lunch time ha. Gari nagkaraon na nagpropire siesta ining mga nyaon dyan sa Wise General Merchandise ha. Maray na og to as in happy lunch time sa mga taga Wise General Merchandise. Makes my heart beat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do. Si Rodel talaga baka inimedara ining na balimbing kan Tabaco City talaga dyan gari sindama celebrar ha so mga nag-training dyan sa Naga City. Maray na og tutabi ha kay Sir Rodel Balimbing binayaan niya nag-training siya nyaon siya sa Naga City. All-time lover, skin to skin. Come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle. Nakampang ko pala si Vice Mayor kang Daraga Albay ha, si Vice Mayor Lab ha, dahil ninang duman ni Bonbon Buda ni Rachel Ludado diyan ginibo sa Barangay Gapo Daraga Albay. Nagampangan kami ni Vice Mayor Lab ha sa paglans ngunyan. Congratulations talagang nyaon an sa iyang dedikasyon bilang sarong Vice Mayor. Talagang kung imbitaran siya maging ninang lambang diyan mga Daragenyo, talagang minaatinder ini si Vice Mayor Lab. Salamat na maritabi Vice Mayor Lab. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Kung kamo pa lang magbabalak mag-enroll ngunyan na day pa kamo naka-enroll, pwede kamo magpasyal ngunyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Hanap mo lang po nindo sa registrar or si Sir Jansen Gonzales. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my
Dakol sa tuyan na ginanyog niyan sa aldaw na Miyerkules. Nya po si Tess ha, balya dili salamat na maray sa imo sa pagginanyog sa sakuyang programa. Ay si Professor Erwin Pereira kan Bicol University, kay Ma'am Ging Villanueva, and also kay Meat Inspector Bida Serio, asin kay Meat Inspector ha, Christopher Arroyo, Manilin Abrique, kay Manuel, si Hasmin Ortiz, and also kay Rodel Balingbing kang Tabaco City, and also kay Mami Edna Alagaban kan Barangay 32 San Roque, and also kay Danilo Asupardo, kay Engineer Danilo Asupardo, na kung saan talagang maski inibisihon naghinanyog kan sa kuyang programa, and also kay Steve Rusin ang sa kuyang batch 87 kang United Institute. Marinog to pala dyan sa United Institute dyan sa Sagpon, Daraga, Albay. Lalong-lalo na sa indang principal, si Ma'am Seni Y. Andes. Asin si Ma'am Cathy, si Sir Eli, si Ma'am Donna, si Ma'am Bel, kasi Ati Ning dyan sa, and also kay Ati Nuni Martinez. Condolence pala sa pamilya ni Ma'am Edith na nyaon sa iyang ina nyaon dyan sa St. Peter ha, sa Bugtong, Legazpi City. And also kay Christopher Bigtas, ang sa kuyang amigo, and kay Annalyn Madrinian Monreal, and kay Jun Neri Buergo. Ini po sarong estudyante dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Sinda po ang Filipino major na ma-practice teaching ng yan. Fourth year sinda dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Mga matibay ining mga akit, lalong-lalo yung Pilipino, asin ang mga English major dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Inabot na naman kita ki oras ha, kaya nagpapasalamat kami. Pwede mag-like asin mag-share sa Alejandro Broadcasting Network, and sa muyang General Manager si Sir Alejandro G. Alianza, and also kay sa Daraga Home Depot kay Ma'am Maricel Nator, and also sa mga sponsor kang ABN na nyaon maiiling manindo sa screen kan sa muyang TV, and also sa samuyang technician si Sir Jonathan ha, ang maiguson asin mapasinsyahon na technician digdi sa ABN. We are located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. See you on Friday. God is good all the time. Bye-bye.